अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं उल्टी बस्ती या फिर उल्टा किला। जी हाँ, उल्टी बस्ती जो कि सेवन शरीफ में मौजूद है और जिसे किला सेवन भी कहा जाता है। अगर आप गूगल मैप में देखेंगे या सर्च करेंगे तो आपको सेवन फोर्ट के नाम से ये जगह मिल जाएगी। तो जनाब, अगर आप सेवन शरीफ पहुंच चुके हैं और आप हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के आस पास है, तो इस रास्ते से जो कि कलंदर की दरगाह के मेन गेट की लेफ्ट साइड से गुजरता है, इस रास्ते से आप पैदल भी उल्टी बस्ती तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है तो आप चंद किलोमीटर सफर करके आप उल्टी बस्ती तक बआसानी पहुंच सकते हैं। उल्टी बस्ती किला सेवन जो कि इस वक्त एक खंडर के तौर पर एक मट्टी की पहाड़ी पर मौजूद है। इसी किले के सामने हजरत शाह मर्दान सिकंदर बोदला बहार रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार की तरफ का रास्ता भी है, जहां तक आप थोड़ा सा पैदल चलकर मज़ार तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हम जा रहे हैं इस वक्त उल्टी बस्ती की जानिब, क्योंकि ये बस्ती थोड़ी सी ऊंचाई पर मौजूद है, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी अच्छी है तो गाड़ी पर भी आप जा सकते हैं। ऊपर जाते हुए आपको पुरानी बनी हुई दीवारों की ईंटें जो कि खंडर नुमा नजर आती हैं, उनके आसार आज भी मौजूद हैं। ऊपर पहुंचकर चारों तरफ मैदान और रेत के टीले और खंडर नुमा बस्ती के आसार आपको नजर आएंगे। यही उल्टी बस्ती का खंडर है, जहां कभी आबादी हुआ करती थी। बची खुची दीवारों की बनावट और मट्टी के पहाड़ में धसी इमारतें देखकर अंदाजा होता है कि इस मकाम पर कभी दिफाई किला हुआ करता था। थोड़ा सा आगे एक मजार बना हुआ है। ये मजार सैयद नूर शाह बुखारी का है, जो कि हजरत लाल शहबाज कलंदर के कासिद थे। और अब आते हैं इसी किले की हिस्ट्री की जानिब, जिसे अब उल्टा किला या उल्टी बस्ती कहा जाता है। दोस्तों, ये 13वीं सदी की बात है, जब हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह सेवन शरीफ जो कि उस वक्त का सेविस्तान था आकर मकीम हुए। उस जमाने में सेविस्तान में बहुत जुल्म हुआ करता था। दौलत की पूजा करना, गरीबों पर जुल्म और औरतों को मुआशरती मकाम का न होना, इस्लाम का मजाक उड़ाना, गर्ज इंसानी कदरों की सख्त पामाली की जाती थी, जिसकी वजह से हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पाक कदम सेविस्तान की तरफ बढ़ाए। इस जुल्म सितम की वजह उस शहर का संग दिल हाकिम चौपट राजा, जो के चरबट राजा और चिमट राजा के नामों से भी मशहूर है, जिसका रवैया मुसलमानों से बुरा तो था, लेकिन वहाँ के रहने वाले हिंदू भी उसके जुल्म सितम से महफूज न थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इन लोगों को तमाम बुराइयों से बाज रहने की तलकीन फरमाई। आपने उनको साबिका कौमों पर आए अल्लाह ताला के अजाब से डराया, लेकिन सेविस्तान से जुल्म सितम कम न हुआ। एक दिन उस हाकिम को मालूम हुआ कि एक शख्स जिसका नाम हजरत सिकंदर बोदला रहमतुल्लाह अलैह है, लाल शहबाज कलंदर का दीवाना है और वो उनसे हद दर्जे की मोहब्बत करता है और उन्हीं के गुन गाता है। जालिम हाकिम को कब गवारा था कि उसकी सल्तनत में उसके अलावा किसी और के गुन गाए, इसलिए उस हाकिम ने सिकंदर बोदला को अपने दरबार में बुलवाया और अपने अंदाज बदलने को कहा, मगर उस दरवेश को शाही दरबार से कोई गर्ज न था और राजा चौपट की दरबार में भी लाल शहबाज कलंदर के हक में नारे बुलंद करने लगा, जिस पर वो हाकिम आग बगोला हो गया और फौरी तौर पर हुक्म दिया कि इसके
بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرکے پکا کر کھا لیا جائے۔ دوستو جب لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دھمال ڈالتے تھے تو بودلہ سرکار ہمیشہ اس وقت وہاں پر موجود رہتے تھے، اور لال شہباز قلندر جب آج دھمال لگا رہے تھے تو وہاں پر سکندر بودلہ رحمت اللہ علیہ موجود نہ تھے۔ دوستو یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق جب حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت سکندر بودلہ کو اپنے پاس نہ دیکھا تو حضرت سکندر بودلہ رحمت اللہ علیہ کو آواز دے کر پکارنے لگے، اور اس پکار کے بعد وہ گوشت جو مختلف دیگچیوں میں موجود تھا، جو لوگ کھا رہے تھے اور جو کھا چکے تھے، سارا گوشت وہاں سے نکل کر حضرت لال شہباز قلندر کی طرف آ گیا، اور وہاں پر اس گوشت کی بوٹیاں ایک دوسرے سے ملتی گئیں اور اس درویش کا جسم بنتی گئیں۔ جب گوشت کی بوٹیاں مکمل ہو گئیں تو اس درویش یعنی حضرت سکندر بودلہ بہار نے حضرت لال شہباز قلندر کو ساری باتیں بتا دیں کہ کس طرح اس ظالم حاکم نے ان کی بوٹیاں کروائیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر جلالی میں آ گئے اور اپنا کشکول زمین پر الٹا پٹک کر اس حاکم کو بد دعا دی، اور اس کے فوری بعد زمین ہلنے لگی، زلزلہ سا آنے لگا، اور آہستہ آہستہ یہ سارا شہر تباہ و برباد ہو کر اس کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو اس بارے میں ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ جب حضرت بودلہ بہار کو اس حاکم نے اپنی دربار میں بلایا تو اس کے بعد اس حاکم نے اپنے درباریوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت لال شہباز کو تنگ کرنے کے لیے ان کو بلی کا گوشت پکا کے کھلایا جائے گا، اس کے بعد ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اور جب بلی کا گوشت پکا ہوا تھال میں حضرت لال شہباز قلندر کے سامنے رکھا گیا تو اسی گوشت سے بلی کی آواز آنے لگی، جس کے بعد آپ نے فرمایا بس اب آپ لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق چھین لی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے اس تھال کو الٹا کر دیا۔ تھال الٹا ہوتے ہی زلزلہ آ گیا اور اس راجا کا وہ قلعہ الٹا ہو گیا، اور اس کے بعد مظلوموں پر ظلم کرنے والے اس حاکم کا یہ قلعہ خدا کے غضب کا منہ بولتا ثبوت بن گیا۔ یہ قلعہ آج بھی 7 شریف میں موجود ہے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھ سے کنیکٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ سے پھر کسی دوسرے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔